गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज ହେଉଛି 10 एप्रिल बुधवार। आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करी केउं जिल्लाରୁ देखुଛନ୍ତି निश्चिंत कमेंट करंतु। आसंता 13 तारिख परठू पुणी ताती बढ़िबा संभावना। पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिग शुष्क वायु प्रभाव वृद्धि संभावना रही। आभ्यंतरीण और पश्चिम ओडिशा दिन तापमात्रा बढ़ी पारे। पुराणा तापमात्रा अतिक्रम करियो कहुच्छी। पूर्वर 40 डिग्री तापमात्रा छुईथिया बेले एबे भुवनेश्वर पाणीपाग पक्षर सूचना दी आसंता 13 तारिख परठू 4 ରୁ 5 डिग्री तापमात्रा बढ़िबो, अर्थात 44 ରୁ 45 डिग्री छुई पारे बोली कहुच्छी। गतकाली 2:30 सुधा चांदबाली तापमात्रा 37 डिग्री छुईया बेले सेहीपरि पारादीपर तापमात्रा 36 डिग्री थिला। भुवनेश्वर तापमात्रा 35 डिग्री थिला, किंतु आसंता 13 तारिख परठू 4 ରୁ 5 डिग्री हठात बढ़ी पारे। एने सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। निखोज लोक खोजिदेव विक्टिम लोकेशन कैमेरा। अग्निशम बाहिनी को मिलिबो साहाय्य। पानी रे कहीं बुड़ी थिले ताको उद्धार करिबो घंटे घंटे समय लागुला। एबे उद्धार करिबो सीसीटीवी कैमेरा। एणिक अग्नि भितर जदि रहिथिबो टेक्नोलोजी कैमेरा साहाय्य समस्त समस्या दूर हो जिवो। एणिक पानी भितर बुड़िले मध्य अग्नि बाहिनी खोजिया पय अधिक समय आउ लागिबो नाही, कारण कटक रे नुआ होईछि विक्टिम लोकेशन कैमेरा, जहाँकि 20 ରୁ 25 फुट गभीर भितर पानी बुड़ी जाइथिबा व्यक्ति खोजी बाहरी करिबो। सेपरि धुआमय परिवेशर अग्निशम बाहिनी को सहयोग करिबो ए स्मोक कैमेरा। तेबे कैमेरार स्टिक बेस लंबा रही अग्निशम बाहिनी को बेस सहयोग मिलियो बोली कहुच्छी। प्रथम करी कटक अग्निशम बाहिनी ए विक्टिम लोकेशन कैमेरा एवं स्मोक कैमेरा को आनी। गभीर जलराशि हेउथुबा अग्निशम लगी जाउथुबा बेले पाइया बहुत कष्ट होता एवं टाइम लगुला, किंतु एबे 20 ରୁ 25 फुट भितर गभीर भितर विक्टिम लोकेशन कैमेरा पशिबो। आ निया लगी जाउथुवा स्थान हेउ किबा दुईटी स्थान हेउ एकाठरे कैमेरा पशिकी सीधा लोकेशन बाहरी करि परिबो, जहा फल रे अग्निशम बाहिनी तुरंत जाइके उद्धार करि परिबे। आज महाप्रभु को बनक लगी नीति 4 घंटा बंद रहिबो सर्वसाधारण को दर्शन। यही अवसर में मंदिर अनुष्ठित होउछि महाप्रभु को बनक लगी नीति। एथिपय 4 घंटा बंद रहिबो साधारण को दर्शन। एणु द्वितीय भोग मंडप शेष होगा पर संध्या 6टा ରୁ राति 10टा पर्यंत बंद रहिबो। यह अत्यंत गुप्त नीति होइतिबारु चतुर्थ मूर्ति को साधारण दर्शन पर बंद रहिबो, किंतु पार्श्व देवता देवती को दर्शन सौभाग्य पाई पारि भक्त। बनक लगी नीति होउछि महाप्रभु एक गुप्त नीति। एही नीति रे जय विजय द्वार बंद रहिबो एवं दीपर धूप सरिया परे दत्त महापात्र सेवक माने महाप्रभु को श्रीमुख श्रृंगार करिवे। एथिपय दत्त महापात्र सेवक प्राकृतिक रंग प्रस्तुत करुछंती। दत्त महापात्र सेवक माने प्राकृतिक प्रणाली प्रस्तुत प्रशासन श्री विग्रह को मुख को श्रृंगार करिवे एवं हिंगुल करिताल कस्तूरी नाली धला कला भली पारंपरिक रंग रे महाप्रभु को श्रीमुख श्रृंगार करा जिवो। या सहित गुप्त नीति होइतरो आसंता काली अपराह्न 4टा ରୁ राति 8टा पर्यंत सर्वसाधारण को दर्शन बंद रहिबो। आजिठू माँ तारिणी को चैती पर्व सुना बेश दर्शन देउछंती माँ तारिणी। आज आरंभ होइछि केउंझर जिलार अधिष्ठित देवी माँ तारिणी को विश्व प्रसिद्ध चैती पर्व। माँ को दर्शन करने सकाळु सकाळु श्रद्धालु को भीड़ लगी। 1936 मसीहा माँ को यह चैती पर्व बेस आडंबर होते पालित होइछि। आज एप्रिल 15 पर्यंत सुनाबेश श्रद्धालु दर्शन करेंगे माँ तारिणी को। सेपरि चैती पर्व अवसर माँ को पीठर प्रतिदिन माँ को माजणा एवं माँ को मंगला आरती सुनाबेश होमयज्ञ भागवत पारायण चंडीपाठ सत्यनारायण पूजा एवं अनुष्ठित हेबो। एही उपलक्षे ट्रस्ट पक्षर 7 दिन व्यापी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हाथी निଯାଇଛି। एही अवसर में लक्ष लक्ष भक्त मध्य देखा मिली। तेणु महामाँ को महासम्मान एवं बड़ सिंगार बेश एवं 16 उपचार पूजा समस्त नीतिकांत सरीथिला। परे माँ को सुनाबेश सज्जित कराइथिला। परे भक्तों पर मंदिर पहड़ खुलीथिला। एबे लक्ष लक्ष भक्तों भीड़ माँ को देखिया पई। आसंता कालीठाରୁ जोरदार प्रचार हेबो। डिजिटाल प्रचार माचिଛନ୍ତି 3 दल। राज्य चतुर्थ पर्यायर निर्वाचन पर्व आरंभ हेबाकु थिबा बेले एथिपई मे 13 रे मतदान हेबो। हेले एप्रिल 18 ରୁ 25 तारिख पर्यंत नामांकन दाखल हेबो। एथिरे कलाहांडी नवरंगपुर ब्रह्मपुर कोरापुट लोकसभा क्षेत्र एहा सहित अधीनस्थ 28 टी विधानसभा निर्वाचन मंडली रहिछि। एथिपई विभिन्न दल सेमानकर प्रार्थी घोषणा करिसारलेनी, किंतु निर्वाचन जितिया भली प्रचार आरंभ होई पारुनी। कोनोसी दलर मुखिया प्रचार मैदान को ओल्हाई नांदी। तारका प्रचारक एवं
ଏବଂ ତାଲମିଲ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରଚାର କଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ 13, ମେ 20, 25 ଏବଂ ଜୁନ୍ 1, 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ବହୁ ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଯେମିତି ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଧରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ, ମାଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର ସବୁ ଛପା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଧରିବ। ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ ଦଳ କେତେ ଭୋଟ ଆପଣାଉଛି ସେ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଖୋଲୁନି ୱେବସାଇଟ୍। ନାଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ 5,000 ହିତାଧିକାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭୋକରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଗରିବକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯୋଗାଣର ୱେବସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସାମିଲ ହୋଇନପାରି ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବ କିପରି? ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ କି? ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗରିବ ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, କିରୋସିନ, ଗହମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5,000 ଲୋକ ଏନେଇ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନି ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 1,400 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାଉଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5,000 ହିତାଧିକାରୀ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ହିତାଧିକାରୀ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ରହିଥିବେ ତାହା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉ। ମେ 13 ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସରିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧୀନ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ହାତରେ ଆଉ 1 ମାସ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 4 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 69ଟି ଅଫଲାଇନ୍, 41ଟି ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 7,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଫଲାଇନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କଳା ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ହଠାତ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏତେ ଖାତା ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେଖିବେ ସେ ନେଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନଲାଇନରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବବର୍ଗ ଏବେ ସାଇବର ଠକେଇରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ ଆଇଡି ପରେ ଦେବାବେଳେ ସାଇବର ଠକ ଏହାକୁ ଚୋରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ କରାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ୱାଲେଟରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାକରଣ ଆମେରିକା ଡଲାର ପାଇବାରେ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ ଥରକେ 1 ଟଙ୍କାରେ 40% ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ତାର 40% ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲୋଭର ଶିକାର ହୋଇକି କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏଭଳି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ସବୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।